السلام عليكم ورحمة الله. مارا مسلم وكورن دما وجنا ورن وربان في سنة وكنا بسجنا خوكبي. أيوة أنتي تمبارك يعرك كنني نزهة الزمان كنني وقتي مبانكران كتي هو وقت مبانكران كتي لا أنا غاخوتو دارو خلينا نينا تقوم كنا نخيجو أنتي سهر زاد يوكا نجمع مع وفام إن شاء الله. أيوة أجا كمانا كباركو explique إمانكا كونو غندي باوري راسين دي قومي كتي توانا نياني أيوة أجهرا بيننا هاي أجا كمانا دعامو بينكو. أيوة أجا مثلا منتر نغندي ماغر نكني نانتي سيدنا عمرو وقتي بي أجني خليفة غندي. أيوة بيت المال كنني زمان بديجنا سربي دني كني مانكوندي كني مؤيق باي. أيوة كوتر مؤيق بكذا أرم منغري أيوة أنا قوله اللي كني بكرنا بروكدي. أيوة مؤيق بتيجا كني كان برامبي سيدنا عمر ده هارين غريا إجري كني خالص نقوا كتير بس سيدنا عمر ده من ترندي أرم مكبي جاني عبد الله بن عمر أتي مؤيق بأن خالص كنيا. أيوة مؤيق بجري أنا مؤيق بترندي أتارا غني أتيكي غني مني مؤيق مؤيق بدي إمام كنا لنا كويتا إلى كنيا تا قومي تتر حاجني يقولون مغا. أيوة أنكم خليفة قوري مخاري من كاني خاري سيدنا عمر تي مؤيق بدنا أتي مؤيق باتي هنون تكونونا أتنكيني الله دنيا خدا إمانكي Allah din Kenya kada imanke silamin chususu ko humantenya ni duna silamin chususu ko humantenya imanke ni kamoni ngere men laga khere-kherenta hunu tu hoyi boy bakka kenna buredi nasroko kutum to hono ngani beni façon ta honne do menaka est ce que Allah daga naski alqiyaman chan ko tawa ando fare ni mantonun chu kite nga kutinandi su ko manten naka est ce que anyi mellaro na kengure ba alkhaman kota keni silaminun baitul malini mare mu Kenya sabuda ngani silaminu khagana ke hinan ta khawa golle be deberne sahora hundangem palle bawru suroy gono ngani ando ko ngana golli dome anyi mawatu ho gabu kende anyi manda ke ntare anyi manda ke muru anduda kasere gono ngane khaso ntenga min kakira khanuna anti khangol li dome baske anke nga haqqi ketu mogobe aga wa haqqi ketu kengal halade yo ken chogora ku kitenda ngem palle daga hinun kini Allah hanangol li dome bawri serebana mbesu angana nya kentere ken chogora ku ke khibaren di gode bani naro lorai alora gahiti hini wona no ngani kenta kine la harai angana jatel laga ashabul ukhdud soroku benu igari jarabin dina kummeke jabana ashabul ukhdud fonche dunkono ku niro imben gonde ti bawri itongonde ti Allah ken ngaye kundudu ken asura ken gondi no khokiba Allah ga kono nanti innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq nanti yommu kubenu egira mumunu nyugumanu do mumunu ku yagarim manu ni jarabi na bawri ibriya na kumenjaba serebe ganati ti Allah khallenya ni tongu lemine kega kille kebe kamma lemine kega Allah kebe batta kenga Allah khallenya ni tonguwa ina kenka mancheri imbende serebe ganati tongu nyu buroke khallenya ni tonguwa lemine khalle heti tonguwa ina kengara ya gara kenja rabin tampu golle be deberiya aywa amumun ke yumanunda aya harmanu Allah ti tikem palle imaganya ikunyi me maganya khadiga dura sagana katta Allah ata annanto jahannaba yangan katangi danga ado imbimbiye nyangan kata
kenga ya kundu wa kendingirai fatampanji ndano nga hatampanji ne bawri jahannaba awtu intemi kenanti imbenya na jahannaba yaga ille ko ina kadi nanti imbimbiyen kadi ay nanti soroku imenu ibi duna kedire gelli duna kedire ibi la gara khalle yanga katengira ngani kadi homa allah mega kono dingira tanay kada garna ko nanti wala wa kadhalika al'adab ati yanga katenna kengal haladi ay duna kedi wala adab al akhirat wa kadhalika al'adab wal adab al akhirat nanti yanga katenna kengal haladi kala gara khallenga kenyan qotonta duna khalleke bare mo sora gundangem palle angaroti allah kebe hikito allah kema selebe gani ya ganta kana gode bane na rollorai nani anta hawarono kellorai yo kenga nya mo be duna kira kenyi ma kengalla no kenna horo ganyai ali khaman chango tanga kenya na hogo tenga bawri kenko ta khalsin ta sere ma kanu sakati nan tanna asaga akamanga ayo ona daga diga men kutenga serna umar tu mu'akhibu danga ati yalla ankilla daga sigi fara nyumman tonun chume ando kunga mega jan ando sukunchu ka kitinga kitina ando kunchu ko manten na gado doke ko khal sukundu batenga bawri anke maganda godo hillakine godo ko hillidi silaminu ngana nya wakati nga komo hilli wujine islamiyai komo hilli ke wujine silamin chu takhenga ken godo ko hillidi bana be so haqqi ke gedi kebe eska anke lara ngana nyimelo ke ngureba ko diga men podde penga ara mu'akhib ke ara girndi bakki battendi do godo hilli batten ara girndi bakki battendi ara faren kay kati abi musa al-ash'ari nanta dangani letara ke ganari katanga abi musa kibaru kudi ay hagara kenya wara kibara ke battende iko ke battendi letara ke ganari katanga anya hakki pene kibarunga serebe nudo hinungan kawa hogan kawa kinni kubenwa anna kimiya izan kutebe gana togo ando kenna sagi kati baitul mal biram be gadi ati khalifa ko ngeri kinyi sayyidina usman gara kelle trabani asakati abi musa da golle nyaken al halali aywa kempalle na burube no ngeri kite kempalle ari suko mantelli kati kutube no gatogo adiri kati usmania ni sagandi baitul malinde izan ada gari katu usmane gari sagandi baitul malinde rashidiri kenni sedna umaru remme gwai akengeri akenda hoy go tu khalsikedi akani gode me hakkai khalsugulle ewa ziyadu ni no ngani ziyadu gari kengeri awu ya gare ke diga men ya ga kamana kesugo ya gare ke wu aga usman gari ngana ga wu no atada ngani ati meli gabanen ciganga wuno meni nyanga wuno ati isimmi sayyidina umar gani hankande gani manka hundi biranta hundi allem me ke hagar kebe menen de beri aha khalle are men da ke menen de beri gira khalsin kina are menga bakka baitul malindi asale be gir kende beri sayyidina umar da kenya hankande bakka hankande bawra da khalsin kini kere menga do hankel le men pay ira kini aywa serkebe gira kini ken kama mabugi battendi kembateri sayyidina usman tarangani atandi chimandi nge mesimandi dinganga atika tikko gana no ngaga ko sayyidina umar ko gana no ngaga sayyidina umar allan kanne ko gana no ngaga ko sayyidina umar kembale hareketi ata hille baka zaidi aslama remegeni agara ragi habai nanti ko tay go ibugu ido sayyidina umar burundi zaka mana bawri khomi atu ndenga sorom maga mobe imman ko ku gabeano soronya ni maga iga korosin dun de berni ka ikunni wakati nuwa inta sere ugirni korosin dano ko inta gollen to khibane maga de immeno hawa gilli iwajja tere gende berni bawru wakati ni gonano anga yini to nyongondella humunu de bedun kon kamma ka kubenu kipante nga khibare ke inta dun na khibaren ke ni hankamanu ko wa kale de killendi imman ka khoru ko ya kenyi migira ga yankana wa yankana de ben nogondi wakati no igana sorongiri na soron tirindal hala nunga mogobe wa igoni minano ngani intahara tu med angere teketi wato ketu ta me intangere tentu go keti idaga nteke urondi iri soro igoni ngiri la to ndi iga taamunu ya imben karanga imbenga kumini karanga ati sedna umar husantati aslama danga ati tarawani ni tiku mulenya nkosondi kede ima tukatama mulenya nkosondi kudiba igara imben kumukundu comme setano igono nyi mai setano no kuwaba
parce que di heyna latu nyani masitano anu kuaba comme serebenu parce que iga sette iseto honun kam may dangento mullenga diginda igara imbenkumu ati to mi daga kacce ni korosi hibe begeni ikadaga ikini halle irimi yare gwanu ngani yare ke awa ada imbenya kumu kingidun kamma wa ginenga tahunu kingidu ku kamma lemunu ngada karanga lemunu ko awunu lemunu ko do wiye ngame umuru geri birambe adi kuni aywa agari kuni mo be ati assalamu alaikum khure dun kono bawre khure nya hima kanu bitenya ni mai kumpay khure no ganyari imbeke khure amadu ngi nan kuri daga nanti imbe dun kono bawre kento ko ya imbe nya karanga me to kire afahmi katu mo ga ngel nyangeni amadu ngana kenko nanti imbe dun kono kemma haram porosir ngana khatira ngana ti khure dun kono ati assalamu alaikum ida jabi ida nyimi kempalle atira ngani taka khibaran ni meniya iti agara kebe tirndi yare nyanyi yagara keti adangani atiti mulendo raga uronde wora imbenkumu ati yekulle munu khabe no hayke ati yolle munu kube no hayke kulle munu ga meni ga bane ni ay gawuno yagara keti ti ati dulle nyana le munu kwa ati bo gine kebe ga hayimbe ke kamma ati ken kan meniya menina gine ken gondi yagara keti ati jinya na no gondi nda jinya ra no gondi ta naro gine ke kamma iya renge nanti gine ke wa jinga gine nga kamma nan chore yo awi komin ina simma nanti kan nyana no gondi katakura ngani iri kurundi ya bawre khonkolla yuti medu parce que iduro ke gana to taawno kundunga kemma haramporo meeda jillo gine ko dina gine ke taagondi ikilu kuna raga nanti ko mi gan nyana no gondi ame wasini igana tampi honne khenke wiye kedi ira khenkene nani gine mamoy yo nani ga hoy menta gine ke no gonde bawre ho wanto maka Allahu akbar maremu Sayyidina Umar torongaro ken no gonde Sayyidina Umar torongaro ken no gonde nanti sere go hayke awike mere no gondi merebe Allah gada ay manka hon kalihi ke soroy gon wakitene na kitana yiga antimaka hari kunyi meno kama koto ire mbuchunu nganonga arawanyi ni seregabe kemi gabe ani wani ay gonura ni medulle lay helekini ikegani imman kenye mara muslima o korenna maslama Sayyidina Umar gere ke kundu simma ino ko kedi ati ame wasini Allah wa Umar tirndini ken khayman kota ati Allah wa Umar tirndini kay yo Umarun ta yala halanun khalai et pourtant kawa gilliga aka ya ge hinu nya ge murunu yo khanta ko al halanun kharai khara wanyina Allah ragi tirni bi kel khaman kota ya rake usantati parce que antetu nanti Sayyidina Umar wan ati ike mematuwa ike matu kam mogoni iga soro igonu wutuni wara soro nyimman ka gundi nanyi akamanta hotu soro kuda masayra ndi imman ka kuwa nan dunge nanti ora katinya immankin anta surunga la halantu kam mo ni surunga dunge na kencara menenya immanke mare me Sayyidina Umar gere kemmu go birambe ati aslamu danga aton daga amma hoko ya garake danga ati aslamu danga indaga ati daga iga latu baka ya garake honne ido wure nyani me jogan Sayyidina Umar do a jogan na ko ma ko na nguru ko ko mi khora ko nan tena nyawuri biteske bara banya kenga barnya jogan nye takuda ngani magallere aslama ga jogan da batenga mare mus khalifatu rasulullah amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab silaminun ci manke kenya hayke kundara ya hare gongeri are munga wulu dullengiya gella toron na kemugo bane nantina soron kay daga na no akenyi me hagar wuriye njoppa wuriye katibeti malga mare musidna Umar do wuriye ngame daga na aslama da batenga ya jogan mi garni baitul malunga kebe ga ay manka hunde ati hajunga hoygoy baitul malini ra holla khumunya kane mare ma daga aro no gondi ada illi juray gonu wutu a wakati nga illi juran kalite be gimaga ada bote go wutu ada yoko khore go ninunga aywa sirmenya nyikende temmene gono ani arabunu ko kenya galingira nga siri no kete nyani walla tin sirmenyi me kenya galingira nga siri iga ndunde bernite aywa Sayyidina Umar geri
agari kum mo gonchurondi atini tini ikeli ini inde ini de ma wutunari ifallende ini inde ke hay khalifa tunya hati tini indi yo keke aslama tikem batera titaranga ita amirul mu'minin kam gono ku ganyindi ne ngaire e pi golli ngano kutunga nonga soronga nonga onda soron krino ngem ako ngem mena wutu gelanga madu ngika wutu de ngona soron kre sedna umar taranga ati yalla yango be ginga alkhaman ko ta talla kala ke mutinanga ba ai ita to khamma bawr kelin ke responsibility nga marema ara dema na ayindi sedna umar agara jongi agara yindi sedna umar wa yoro jogan kesul like ngamaga na madu ngetrene awa jogan wucen na magar galatu mareme iga kinyi batte beri anga sedne himbe raboto la khongu ni krama na ile ko bagandi ile jurake ko bagandi na ro ginen nogondi aywa na sirimeke began kawa kape makete ke began kawa kape na kelle ay maka mana imbe mpute awa imbe mpute ne sinko khore ngani aywa aslamu ti atidi ngere tellement kaga kamana inteke imbeke huute parce que imbeke apurka raga jono mobe ti tide ma tide nga to bakada asinkenga ito kundunya mai gande ke garnu moyi igande ke ga moyi igan kawa silime ke be kapira silime ke kapike na da nyami kempalle ati ya gare ke dangani igari gande mbagande ati ya gare ke dangani ti ya gare ke dire munna nyige ikewa ya hini go igande ke tallanya hini ko kendi le munun kenke le munun mulli maremo senno iharendo iremo hige iharendire menyige kutebe ga to ira to ngani kenya gare me nyilla kono diga men no gonde gare nanti komi sedna umaru akembe ga imman ka hundi tikian kawab garo roro sedna umar batendi haro sedna umaru me nanti pawri aratu nanti sedna umar ni imman ka hundi manda sedna umaru to yo atara ngani sedna umaru wa imman ka hundi timme keigo anki kakumenu inka waga kunya walla sedna umaru placida Allahu akbar mar muslima wa kurenda ma wuce ga latu ni ga duguta brambe genga igri daga kenni sedna umaru an misinte aga nimisi ko magari har kun ira al halake bidi akelun tangi duda aslamu ti atiti sedna umaru dangani ati an kaga sigi an pruka an ogere ke tasu wutu ire kundo ati dangani atogari ni orinyi ya wuno dullengiya ati nda hanu o maga bugi bangenga maganta ti dulle kebege ga sababu ga wu foki nyige ina ille kurunu dulle ganta ka yakati mara muslima ko renda ma ayille tini gadi kenya ni nuzhatu zamana ya garake ati to anu ngako no gari nanti sayyidina umar ko tay goy adangi tinna ganay goy aywa gadangi daga nake kamisu bege na maga tan hoggagiya daga nake taranga ati tike khallahiti tan hoggagiya daga nake taranga tike khallahiti ati daga nake dangani togomi igeti anna hoggagiya intro tamise kemme ina mulla nanke nyimme ko bo bawri komenya ni kwa ani soro nyama ko ma kundi ati ni danke nyimme ada ko bo bakay kama maga na anya hore nga fi sabilillah kemballa ayille duwana nanti alla angan ni ngorjaga kandum pore mpo bucinenga ado kandum pore mpo gorenga kandum pore mpo bucinenga ado kandum pore mpo gabenga ay ni warjaga ira ga soron kandum poro no alla ga ani kandum poro baka imbendi al khaman kota aywa akoni gari nanti senna umaru bolinya ngano benu ga maka igana tammisen kamo itammiso benu ga no igana kamo ikum pilia benu ga golle ke de berne ihla hayine bakari nam po kutebe gana to akenna ige bakka kende ti sedna umaru ni sere ya gani imman ka hunde sere be gana killengara anga tunu nanti ke anda killengara bawri allam pindi awabuto atawai anyi iran kegen to mano ay dak ayira bagayra mu benu rondi dak man nyira mu hetia atawa sere su ko man tem pakan kinne mara muslima ko krenam atawa sere ju fakken kinne sere goni minanu ngani masailan di ho gana nyagan kawa kinni sere be wakati wa awajidin dina kama wa sere go nyagar golle go de beri akamangeri kenyugo ara ujunu nagati men kalle ara kenya kine akame gode ara kenya kine akama ayille ujine kapama
yugo santa tada ngani tay mere menganunga tagar hoji di kema kam ko betana hoji di ken kama kundunga ewa iti kurego ganya kadi nabur khurego ni kati sayyidina umar ya nabur ke giri katai arab me hafsa faren ka bunya gare alayhi salatu wassalam ewa arab hafsa ke Allah ga nuna mati golli sirenga ari kati habai ti komi tuntalle ma ko be gidana ka komi isara ke gani ko ewa agan ka wahibe kinne nabur ke nogondi ati hafsa danga atangere kebe ko ati tongunyani ati kebe gana nyinke me maka nyimme khalle ampa junga ho nga kinne ka hibenu gen islami nun khalle ni ati hafsa lan taw kinna nga kendi de lan taw kinna nga kendi de ati ibnu umar gawa ko no kinga umar remmenga ati ko tay goyi i daga du khasakati allah subhanahu wa ta'ala iga allah nyagana hakat su kenni ha bakkar halle sidna umar kar halle iga allah nyagana hakat su nanti allah ni e ha bakkoya komi wura hunde igi na ya haba ko ya wura hunde agada du khote be de ber nyi nyeke ya ren kama ma wura hunde ira kan Allah iga kab iga jibren tunchu sana bakke atiga al amuru Allah kema Allah na ko ya wura hunde ira ngeri wura hunde haka mana jibren chu sabaki ya ho sayyidina umar haka mana jibren chu sabaki ya ho igere ngeri ita da ngani empaba angal halan ni kammo ati Allah ti sayyidina umar ti da ngani ati Allah gampagani agam pinna mpaba igenci mpaba ni helekini Allah gampagani agam pinna mpaba kura ko kreti usaina umar raken konida Allah gampagani agam pinna mpaba igenci mpaba ni helekini kempalle sayyidina umar ya hareketi tunganyigo kira kengeni saharu surakania ati tunganyigo ati o ay babu kebe no gonde o hay masalanta kebere harsa o hinna ke masalanta kamma ati tuwanu ngakono ko angana masaila laga al-Hasan al-Basri nanti yonkinte suntano aga bakka dunadi sai sere suntano nanga bakka dunadi aga ntati akamanga nimisini hinu siki kama ati himpa nangeni kebe anga nimisini nanti ko mi ana an kallem palle ko anga nimisini hinu sikia anga nimisini ko kallenga na ranga anga nimisini kempinu sikia himpa na nanti meni ga banen ci duna keli ngir khairin diga mo ko benu mo ngama dungu na duna hatti ko khairin diga mo anga nimisini kenga anga nimisini gadi suruku garan ngarado kille siriku be battenga nanti kam mo ni meni banen ci anga ma daga do kenga ngam ado gadi asika ngani kebe anga nimisini hibe gasigi anga ma sili handa gab gabe anga ma kengu to do battenga no khunda ngane anga to ngono dingira kebe atawake modi ila Sufyan tirndi nanti est ce que sere la nyana duna dimballa nanga nani khalsinga makawa nani duna dimballa nanga nani banna nyanga ati Sufyan ta kamananga ati yobo igartirna ati yobo ati kella wadde berne ka deberne do sababu be gella kamangana siberi anogondi ado agana kini ndende berne dikina no kuswa agana kini ndende berne no kuswa awa Allah ti gana abaki duma na waylina Allah ti gana kin kam magadi atawake mogodi birambe kallengere Abdullahi sadadure megeri adire menkere are meke beto ngani Muhammad atire meke dangani ati wawo sina danga atille me atike ga jangiro beri sasa kundi ijji kisre maga an hoydo kallenya ga tinta ati galle menga konan dangani annan kenan kamanga gundon do bangende Allah gad nema be nyanga dangani anna Allah kufa ken kamma angana masala ngesu kono anna tongonya ko kendi ati bawri kufa lembay ana jide nyanya na nemanga wa allan kannen ka sili handan chuf fo sirenni allan kanne nyai katti la harakotai katti kallenga ko tempalle ati sugana go digame go kono kenna khon kamma nanti maralunga kompeti nanti na khalsim bane ko humame kannan to serebe gakkanna allah ken kama nyani immarallinga wa allan kannen pay khadi tongundi sili handa num posirenda ayay bawri ando Allah gana megge malle maho angani khalini tan ando sili handa ko menu gadaga kemballa ay letina adanga khadi ati masalan tan be khadi harsa hay imman ka ko kimo ko nya kono aha imman kanu ko mo nya kono katta kuda ngani igo keraga hakle tanam ko be ati kemmo bana nani iwa kono khadi nanti birambe Umar ibn Abdul Aziz
kengeni Abdul Malik bin Marwan a akhinga Umar bin Umar bin Abdul Aziz Abdul Aziz Abdul Malik bin Marwan a hille mengeni ti birambe kenganya immanka hunga birambe immanka hunga kinyekenga birambe arikati ikurenga kubenu genyi maka kan nondi khobi naburu benu genyi maka ara kun naburu gono kawtuna nigi ko baitul malinga salamun khalsinga kenga deberi ewa ikhabila ke soronga ama gemia me abba yiwano ngani kengeni Fatima bin Marwan Abdul Malik bin Marwan kengira nyaare nyani kenga bon kundo akempa bana saga habe kenga Abdul Aziz ya na kenya nya imman kenga sasa kenni ni kumpa bana ku kiendangi ati igaraga hotu baki khala garaga hotu baki khal sinunga idaga haren ko bayda nanti Abdul Malik ibn nanti Umar ibn Abdul Aziz da ke golle de beri aywa qalsunu benu go maka ay le daga hotu baka kunina daga te baitul malinde parce que ara kende beri sababu be parce que i habano nyitun kan yugo hundi ko mi habano nyitun kan yugo hundi me haba ga nyitun kan yugo kudi i habanu gir qalsunu benu to bawri kum qalsunu ho gabenni jamanen qalsinye habenu ku kun koni di khaldun kitedi no ko mi ga habenu ku ga fati imman ka ku ga kinya kenya akem ma dunga ho tokkono ma khadi bawri ko salamu len ci khallenya ga nani i habanu ku kun takabirene yo akenna auto ata sahi batende kubinu kan kawa daga na sahi batende soro gonu kite daga ma ko abaida kenya ni Fatimati ari farin rakate agar farin rakate nanti haran nan daga kono nanti wa mulla idana mengere ati war sakike wa gilli batende war gana bayinti kata bayinti ayi akenna to batende bawri an kenni islam nun ci mankenye ikyan kawarna sakata abayane ke sarahunga nunga ni sarahunga na nyaonya gollen kar gollun kadi mo nunga akenna to batten ati bayda ngana ya antono iwa hera kutunu joy magaira gar ni kate bayinken da hera kutuna as aken chama bayinda sito ngemundi araga kate aga kinyene anya uronye agara bayin len to agemu bayinga ati bayinda ngani bayanke ni to khambaten anya wallanken li katanga komi ku wakati no gollu gona nyoma ko nyamulla kenyan dangi apre nari bayin ti ya mabuno komi ken manda ko nan nan tingar ni kata aywa tanya kamo ati mpaju nanga da mengeri aywa igara mengeri bayin tarangani ati bayin dangani ati bayi ati yanka ba anti yan paju nya meni khibarene bayin tarangana ati amirul mu'minin salamu ni mingunu ni ma ati mumunu ni manke atanto hunna ledi aywa kabila nyanda hare ngrakatina hiki be gaddangi ando do menaka aywa intinna antrindi akanya ala hala kibere khobi menis meni bane ni andi nyaro meni bane sababu mawdu serenga na golle de beri sababu nyane anda nyaro sababu yugo ni anda nyaro meni sababu wasadi nga hukon hila meni kada ngrakenya ati baya andiga menge minga ati baya antu ahungedi nanti Allah da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khi na li hinne ya khanne maka telefonun juda wa telefonu ku min haqlan tonga kingini jinna do hadama hinne ke serebe megana bararun kempinne no gondi angana kuta akhay mbe kenanya anke nanga yangan katenga bawra ambarada arangesu nallaga tanketenga nal ciwam bagandini imbendi inga imben kannenga anyumela du farti bakama har kenda wakata hirida batenga manga dugutene izan akama nyimeda du keneki izan kencha buda farel lenya nema nye soron chudanga aga antati serebe gana bara anke nga yangan katen kitana ati bay kempa munten na ciyobo ati bay farengeri a golli mo sire hinne ke na baganditi yakenga na soron karangunde Allah hajun tinye farenga ara faren kinyido ara faren chagande kati bange kenda ngem palle faren dangem palle ati saru farenga kalla ati faren da soron to kholi khore nya khannga geji khore khanne khole ke hakkanya ni khole ke wulle ne ata khomi khole ke wurnuwa aga dakunto ndakhumbakia dakunte sugede awasu dakumbake masrebe megana barananti kentar ni mini jike wa har ken ni wan kanjono hadi izan agar ken khole be to ati sayyidina Umar sayyidina Abubakar akilla man ka nguta batende ken khole
ada khole ke korosi har dore be gana nya gana yan kana khole ke khole ke jin nga wurnu mo be wurum mo na magara gas khom magara ga lele ubi na khom magara ga suti sayyidina umar wa kumme jike tallan jabana khole ke wurnu har sadu fites diga me sunten ata golli aket filla nyaranda kebe galling alla danga ma alla hajunga kinai ati sayyidina abubakar gadde gem palle sayyidina umar wari sayyidina umar ka golli ken khole kamana khair ngaben de beri na dudu khote ende beri dudu khote be aga logo soron di soron la ga abdul khote mede ben ken sayyidina umar mal hajunga kina gai ati sayyidina umar gadde gem palle sayyidina uthman khari agari nalli imman ka ngutu kan palle ati khole ke hinna wurnu khole ke wuru ken dangem palle aywa atoka kono sahaba no kutoka deber ni ma imman ma kilengar ni muawiya aywa yazid gara utukum palle kungani marwana qabila nchronga ko abdul malik ado al walid ado suleiman ati hori kilen dangini ma imman ka ko kigarni kinyike ati imman ka ko kigari kinyike sasa yi gusra ko heti atina mulla bawri buati be abdul malik nuno abdul malik nauto abdul malik warini aywa hinu yogona no kun commencer nyana nani faren ke nga kungol lumenyi deberni izan khole ke commencer aga sutini honne izan ira kanunanti ina khole ke na khubenu ga sutano gondi na kunya jaba na hinu chaga ndi mo gondi jinga wurnu bawri na buru kubenu geni ke ko sahaba horu benu gaddan sasa kunde kunyi mena burenga iri mena burenu nyakilli finde allah hallenti mianga na jatella ga ku habanu ku ikun chageya ikunga nabu sefanga ikundo sayyidina abubakar no usman no daga no ali no daga nanu farani mal halal ku hay antino imman kabanu he bawri ikunda na buren da hammen kita jinanta kuwa na nyiga na buren kuma ga jinanta ikunga ikunda kilifinde allah hallendi izan ila kanu ina hin chagandi ko farando sahaba khor ku gani al halakibid atin nya dike mare magar kenko bayin tarangani atillemme atin yingeri mutunte nyalli katan yoka anda kudigamu anga hincha ganni na khole ki ajaba khore ki daga wurnu mobe da konton chura ki khallen kitanedi diga min tan ke magallemme angar kebe de bera asren arnandema kempalle bayke sage daga katti soro ko kubenu geri haren konada adi suko humame ati daga na tinga daga mbane kona kada ataka akhi kenyeni Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz atagar na burku wutu ne isagandi kati Baitul Malinga ada nyado sababu nye wa sababu kira jomu nye ne kakunda kenchu ko humantenda jomu nye ne kasku ko humantenda yugella gana nyaga kanna Allah khair be ga kempalle khana kenterinka ewa ati kenda ngempalle gadi ke Umar ibn Abdul Aziz ke brambe kallengare adere mun ko humame aywa muslimatu bin abdul malik nyino ngani kenni aga haba horere menye atara ngani abdul malik bin marwan armen kenga atara ngani atingida amirul mu'minin ati kam moni angem payam pay jangaro nyari peut-être ma anna bre anna karam yo ngara karaka imman kenya ngan na burenchu susu ko humante kennan kenya mere nogondi hankore ke hay suru ngana hankore ke ngiri mi hinno ngir soro ko nura pour kangi to khono ngana nganta na wurenga benkinne an kaga na de bernan to branta ko ken woni sere sun tanka bana bawri anyani manken an ken kaga na karasa za ku sere be garni man ka ho to kenya harni ilmu de ben khalsu ko agar ken ko Umar ibn Abdul Aziz danga aka kallen jangirondi atirime katena haya butunte be madiga me kemageme ati ngahi muslima ati ngani branta hundi watenti ngancha hante tindi kaba maduye igabe uni khaliskiri komi sorompo gabe ga deber no mobe iganani imman ka hundi anganire mukungeri iganani imman ka hundi komi iganani no kuygo imman ka hundi iga khalsin gollira ampo yego kamma anganire mukungeri ga wurnu na wotonu benu no gondi igabe uni mobe kesu haban kan khalsi jamane chure mun khalsi ne kay kunyani lungunde bernete ka ake Umar Abdul Aziz ya atolongon ta humma
ati go keda ngane ati ngege ni branta ko nga sa nyon kin chantenge ni ndille madu ngi gabbeun khalsikedi kam mo ni nga katikalle ni ngar ni ken ngara nantina ina kelle ber ati muslim ngad gambanin korada ati nkere muko gallingin na mo hobe Allah wetu imin wetu yo ati hinu hillani imma inanya Allah nchoronga Allah na khairin chori fi nun chudi makenga he inanya Allah kutanunga tora be gidanga ni kendi imani kengalla kanna Allah nyaagi ni danga inya Allah nchoronye mara muslima ko renda ma ken Umar ibn Abdul Aziz kana akiyenga Baitul Malu na burenga humu serebe nu ganu ngai ganta meche gollenti ma comme serebe nu ga gollenga meche nga serebe nu maka honti maka na buren nan kawa baka Baitul Malu ni nan kiniya i hajunga golli nyampobe kella ga kinniya iraga gollini ana ho geni islama ke jamanu suge yino ga islama pe nondi islama ko mi suga nyimini ken dingirai serema kite serebe de mandenga kawa kinna nga ho ga makina nga har sa har singa benga Baitul Mali akiyen Umar ibn Abdul Aziz kiyen serebe nu ga nyimini ya igi mere nondi nanti anke ni mechi gume nyai ando kebe gan kawa ga makina nga ken chere menyi nunga har sa na wuren to hille garunga maga kono nanti serebe nu gana nyinonga ikinye yewa wa mulla na nyere me yego senti dangani ewa Baitul Mali na financement de beri danga iraga yekani mobe akenya kiyenni Umar ibn Abdul Aziz ki akenya kiyenni atko lagabure komi masalan tanu nga kono mobe to wana igwani ati igeni ina ita mission kamma iga daga na komi iga daga na gunne nan daga na ita mission kamu idangi daga na igoi daga na ke lagabure ngada battenga aga atta mission daga den komi ko wulle mo kay ke ngari nya simana wulle nyen ken ni madum na lagabure ngara bana igere ngari o sanda ci yugo kira ngani nan tanke na mende berndo ke wulle nga anke ngana ngani ni wulle ka dam battenga yugo ke tira ngana tike ci wulle atike ni lagabure nyi ko ato kati labre gundungulle ko gundungulle nyani ko makame to gundungulle ndo tammisonu ina kanga mo be kumbe se tammise ngata ida dangi ka gundungulle nya hake aga kamana igo tammison ndema itamson naga nenga aga lagati gundungulle igo nti gundungulle ro tammise gundungulle nya ga tammuson naga nini ati igo ke me parce que igo ke islam nyai igo ke ti in kollanga na suro bane te heken kutenchiro no mana yal diga miki in kollanga suro baneta heken kutenchiro no ai angananya immanke kan no nyani ba hedde nyani ba kunda nyani ba debe nyani ba jamani nyani ba anke ngasuru non tolonguta ho gammere no nasu Allah wasu suro ni nan dangani mara muslima ko kidan namma ujina wuro no rubane xisanga na sigere Allah gana kanu tatana mo gere honno ko akutende assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korendama manyiler ne kata ngai na ko islam ko nyindende ko nyindenda ngem palle ujina urondo urubane xisanga ogoni ogada wara dingira kebe aywa dingiram pankarankete ho aga sikki tunkani go sarkanum jommena ado towano ko kitu kutano ko ado jagundana ke iga kamana tirindinga aga sehne tunkanyu ba kon kibarin kamma ay mereng mu manjoni kenna rasu ko manten ko atwa hulla nyirang ni kebe mo gar ni kenya Umar ibn Abdul Aziz ya aga tolong tawo be nya imman ka ko ken gondi wato wakati kibe muslimato agda aga khingeni aga tadangani kenni ya wa jangiro kalle jangirondi atara ngani amirul mu'minin angida min kabari ne angal mun to ko korenta hundi nanyira banna nyananga immanki nyananga an kagana hokiniya nambranta ko kede sele suranta kellegeniya yo angana karaka na bureke asagane katti seretana ya isere da immanka wo mutu kenya harni limundi bira no onde agada kenko amageme ari mamutara hay atinga muslima atinga ga sahandi birambe ndi kaba imbe una burende
ngama kende bere biram be nga no kalle nya gantinta kam mo ni ngarni wallahi gabbewni na burekedi na bureke ga heti kumbane khalle jamanin cukko humantenya khalle ne ngenga na ikumbane lumunde bere ma jamanin khallu jamanin kutul lumunde bere niri mene ko ngana risigi kamanin jommena ba atiran takende bere ni mari muslima ko korindamma agada kenko muslima tudanga atille mun ko hayke ko min gara ko mo be ina hinu hillana ga imma ina nya suru suruwa allan kannano igana keno allah allah wasuru nyani ihinu chudi no ay kana allah kutaka yango be gani kita kengen ni kenyi yo muslima ngeko ni jike magando kallenya nan tinda atida muramaga isro ko gabbilin bulun ko kebe andi wara ken no khwa ati inyi gara ngiri wura kon kadika inyi gara ngiri wura kon kadika kengene abdul malikiya aywa ida laidu mutada ngani wura ko kidi nanti alla gana nyaay manka ko ngana kinniya inta ho de bernano gondi akan tati kebe gallinga alla ranga wa alla nya immanka ko likinniya ijiki sirema i golle nyam mo sire iket filla nyaranda yo ya murnu alla ma alla ganyam pani ma bawda haramare me matimme muslimati birambe kallengir kita birambe igaraga kinyandi ati kempalle ikimme kuyi gadi kengene abdul umar bin abdul aziz ya igara ngiri wura gondi ida tri igara ngiri kendini awa waran laqi qore karanga aga wurnu ko ardine man nogonde arjannanka iram kullu ngay igara ngiri wura ko kedi itaran igara ngiri wura ko kedi ati dangane ati muslima ati ke golli sirmeno wani amurun tenga sorom no ina golli sirenga bende beri katti ke kota garni kempalle tuwanu yugono kono nan ko mi ganyi daga na ina burun kamu iri seregoyi igara ni na burun kamu iri daga na ego ngiri daga na kega arota miso ngadome makenya umaru branta gonno gonyedi adangi daga na ke gunnu ngulle ngara batte ngay gono gati boynara may gonnati boynajo igara ngiri kendini imado muna ngiri ikersi ma ho gulle ani yo ko ngiri ko kengiri tara ngana kenda ka wulli menaka gulle ngado ambatte ngana ga ne ambatte ngay gon tiada ngana ti ay ketu wulle ati keni gundu ngulle nyay ay boynare ma boynajo gonnati boynare ati ti no godi iti boynaro do tamise kubinu wata miso murunu iga ikirni kenyaga anken tamisol negamini igonti dangani ati kenna maganya ngani joti hiya ati bawri inkolla ngana surota eton kutenga surono da batenga imman kiswanga suro aywa kubenu ga dunganda imman ka ku ken gondi iga wasurono alla wi khasrondi ne andangani te ko tay goyi Umar bin Abdul Aziz ke khadi aga khutuban qaranga ada hinu sikki ko khutuban nondi nanti soro damma aga himo gonto khara sorondi aga na kenchirondi ananya sababu aga himbangan ton ka wasoro bawr kebe ga mukhinandi kenchirondi saket kebe ga hibange bangendi akennanya aro akhnu kuro menaka alla khallenda ngem palle dunaram pinu ku ho gabe yano ngani na haganta kubenwa kana duttigiti bakka kunga aga na tunanti seresu gedi annogo ambaba hadama o haba hadama seresu giran no kemmonya seresu ta hesi akhbarinde akan tati nyangollo rigeti seresu no ambaba hadama baba hadama minyinonga alla dariti anken kana ken al haladi agari abire nyi ke aren kam makatu wakati nye anken paramare makana ken al haladi o wakati ke na timme awakkalla baba hadama kara anken paramare meka anken kana ken mogwadi ati tunkanyugo ndangi kunkara tunkanyugo men metonon ko atu kusukara ati manka holli kinyi ke megai ikira ma labo dair mikara ikira dangem palle so so kanari immanka woni khadi ankalla ko serbe ganani angana dutta ko tikwa anga banga golli sirom ko bende berni mari magira kundiga mu ko ngendi ati ko tay khadi idaga masalanga kenni a jangiranten ni
aywa diga men ko santa kutila kende anya go serbe ga kitima go ambudo antare du saidi khalay aywa Fatima tinino ngani Fatima to ko santa gangondi ati Mariamu gilli kome akore garigo ke kore aga kamana akore ngango ati ya Mariam muzahim akamana lemundo haruru abi khilli ati daga ne tikhari yugo ke hayde gal halake bedi aywa Fatima tigari ay mero lina jinchu chuhi ma ga sere ne doa kenne ni da wuye ngame agir ngira ga wunu atada ngani ati Fatima mena baran cikanga wunu Fatima tada ngani ati amirul mu'minin ati anga buganta nan kitunda halake bedi sasa kullu kenya ku jommena ko makete ko bakete ati nchimme angana buganta nan kitun chudi anga tunka banna ke jommena ka kengeni kallenga nchimme kenya ado angana duna ke hata ngana gir duna ke hinu ngarni nyama ko be anan kenya kamano ngani nchimme kenya osimme kenya ogaw ati hatumata atanda diga men chukuna nyama honda ke hande bele kemballe kembatara kanu nanti wa graba sulu gilli ayille xenne xadi Fatima to da raga na mondo na asapido kemballe Fatima tati amirul mu'minina ndang ma wasati madim babay oran tan galle ma gono suko humante mare muslima ko korenda ma kemballe ya gareke kengeni sonne medunga wakati mpankaran ketio asiki sorokani jommena nyane khante to harsananti nyane sorokani khante to awi mo kono ati kem Umar ibn Abdul Aziz ki yakiri khadi ko tay aral letran jaha ken ni nyaage mo hiju ngati nye aral letran jaha nan daga serbe no garagana hiju ke wakati ken ni khalifa hunna akenya maganonga aywa gana daga hijugan ko ina letra ke khara soro kudam ngani awa letra ke no wandi na kunyi nenda ngem palle nanti wa Allah sedan na gunu ay Allah wa khibaru ku khalay i hay qasu ke be no gondi i hay kedde be horomante be no gondi ke kota khore geni nanti debenchu jamanchu twa hunna ledi serebe no gabaranga ina mugu kubino ga matewe kubino ga tewe ina kinyande me nanti tora gana islami kita dingira suwa isutu ahunna ledi nanti ibarin kenge bauri dingira nu haramare be jaman nan gaba Allah ntanya na dingiran cuwa ka imman kenya gana nga anna sur suran to nya sugande ni angi wallahi ni ogoni man ka undi kaida jaka sedin ketu suru kuwa hingana deberi ina duro ko teyni to ahulledi ahusire ina kenya mulla ka gelle har husire tanaka gana deberi ini to ahulledi golle be gan khawade berni na kende beri bawru suru lambunto miskine nu yaro kirsi khaso kuso khibaru nan koti maka soro kenden te nyime khibaru nan koti maka bannan nyime khibaru nan koti maka yoga na kembranda ngenga ngabanya na soro benu kama Allah wetu kun khibaru nan koti dangani khibaru gana serebe kita kana hera kutu khani to ahulledi itu aku ngana rokibedi Allah gana khanu wa hayna ya qommo aya ya hayna hayno mo siredi idan kawo gollina kama mo bena golla kama kagel nagara ni to aku ganta kebedi isuna tunanti sere tonyo ngenya tonyo ngunde nya ganan kita annan tunanti ilu ngeti gana buga halai isoko ngene kebe wakelle bernano gonditi Allah idenga ato ahunna ledera nanti sere suga khembranda ngara kama akama nyamere imanya nanti anaken golle deberi akenyi man na kewutu ci duwana deberi ko mi ngere ko na kana mo be akiso hay letra ke biga minyabi aga to ahunga naro aga na khibare be gana nya ga magge ma khay uba ga haqilan da hongira ganta aga ga mulla nan cedi kala hera nya gakni na kay mankonga ya gara gakni ndi mo be galla ga gana tunanti ga gana kini mankon kay iwa gorin ni kilende kay mena hera kutu aga kini na mo be o gan kawa golle be deberni o kende berni kenna ngem palle kadi ngaga to agullo ne di nanti alla din kenya imman kenga nta hesagai yo ka kenda ngem palle imman ke tanasuga kara suwa ko mo ogere serebe nunya imman kenga debe su kara kamma nanti kenyi imman ke
agana ka golli nyimma gonde ti kitaben do sunnanga akana akama nyamel khanu khanan tokkida battenga khana golli golle mo sirenga bawr kenya ni tongunga yoha gelli serebe ganani agana golli nyal lemba gonde ti golli nyammoy kitabe do sunna ga hiti hakle sere menta wutu ama mudu sere sumaga annam betido akama battenga bawri nam betido sere battenga kenni kebe agana dibiri Allah khallen do faren khalle sallallahu alaihi wasallam yo khagana daga di meyo fil munya kebe gallinga da kemma mudu sere sumaga anna betido ken kama battenga aywa ke Umar ibn Abdul Aziz ke yani hatta an kallen ke ato lemmu tamiro hillo nyama asafullah iriti khalsi yogo tay wona kine godo tamido hillo ani wa khalsi ke gira kine kan khalso gollen godo tamido hillo ati ndaga te betul malinde to wana kebe ganya karanga atada ngani ati amirul mu'minin kuna buru katanke nyimmey maga akubando anga daga naro betul malinde alle mun ngano fukanna ati maga kumando anga daga nakini aro betul malinde alle mun pa juniya bawri angana to daga nan alle mun to kundo annam maga to ko korinto ati go kedanga ni cigo kenan tintiya sikenga gatembi asolanteni ati angre daga me ko nan tingille mun to ko korinta gonde anda ken diga mi masro ati kha nga wusini le mukuda adanke nyimme karemu ti digan cirembane ati bawri haramare men ngana biro biran kala ati gelli ke gana karay ke ankara ati kha Allah yiti tunka ya kala aken nganuma akengi ketu awi kure ketu awaga kun khatu serebe gana duro khadu khaya Allah danga lemunu kuli ke hinan ke nyimme dan korenga kagana du khaya Allah danga nya hinu de bari kebe gan kawa kagana kebe muru Allah makama Allah gari nya kadangani do ko gella kagana ken katana de bari yo ken kono sonni katta khay menon ken bala haren kay katire mu ko lemunu ku gari le nyu tamido hillo nyedi aywa lemu ko sugiri isuro wi ngame ati dangani timmaw ati ngira ka khirkebe ati ndahinu hilla muragama tumunya ni Allah rinya imman kenga na burunga benga nonga amere ngo kitembe aka kun khale le munye kawtunga gamulla mo be na khair bana na tana khadangani yo khahinu kutenna ko nyima ma golle nyam mo sire kharan ko bakkat mo be min ket fil la nyarande be ndi ko ya khay yo tinga hinu ko hilbe ko ina kay na buringa benga nonga gella kaga mulla na buringa benki na kay ana ganya banna khana nya banna nonga yo ka ngana ken ko di deberi bawri na bureke kakumbane khallehti nda kina kakunga ma kini soron kutunga yo do ken sababu nga Allah gana ka habara ga tikenga aka haba keraro mo imbende kennin kay yo hillandi ngani kebe gelli khagana yampana burkiri nanti na burkenan toko haban kanke sinu nyadi bawru islamin ko mantenya honi kawa Allah terin kanati khairinga kawa kadru ko tende berni sababu nundi ataka kana ken kadeberi arawanya na tiken cababunga Allah na hinne khahabai na khahabaro arjannati yonken be khoni lungu ngene kebe ngembe lungu ko ni kebe na mulla ko nakana khair nya kita igir ken ko lemunu kusu ko manten tallangu iti habada ngani rakebe kamma ikunyi men wade mana ken nganne kamma na burkeni haban kan ko manten kallenya silamin ko manten kallenya ni kunga Allah tarin kanati khairinga yidu ko tende berni ina golli Allah gani takanya kebe golle ken sababu nyai Allah gani takanya kebe iwaken kitana yampa maka buto golle kama ari sekonde beri Allah gam pinnene mari muslima ko rendama angana jate laga sorompo gabe wanu ngani iga kehini mei igi kitun kappa mena nyangana khalisu ni godo bagan ni do mena ka
nanti wa gollunde berni kanu nogonde wadde gollunde berni hedde nogonde wa gollunde berni deben nogondi kundan nogondi jamalen nogondi ko be nuga imman ka kuma ikunna ken nabu kunni na istahaqqi yalla ikaman num ma jiginanti warni sigitun ka banna ke jome na gaba yalla ikun kaman ni mianda simananti mianda dutaga wala igana le hibbakanu ngakadina du buguno ngadu bugu mogodi bugu mo ke be gantara na sigitun ka banna ke jomma hayhat mara muhinu kunta kundunga Allah nan daga anga kalla angarni sigitun ka ke jomme na mare musarebe gana ni kunna buru kundu di menu anga fese khano gondi anna duro goto dun temponu anna saga mikati kamanga anna duro saga katalla na nimisi anna astaghfirullah ko ngen gobondi anna beti yon gobondi anna sadaka bakke gobondi nimisi ke halle Allah wa ke tubul lagana Allah wan tubul lagana Allah gana khanu kumenu angri fese khi anga fese khi no gondi anni sagandi a intention ke ganga anganne ke ganga kamana sagandi Allah nya kalleli kinyanga na nyamma keta su sagandi asen Allah danga Allah wa kuntambo tukana dangan kutuko be gato bawri arindigan chahanten nondi serebe ganani angana tambo wutu tambo ke angetu addan kana goya he magana mulana tambo ke tuwa yo ka Allah dinya amma gari kitenya Allah da tambo ke tuwana kun kaman mutambo Allah wa kuntambo tukanida kanke ngana nyanga dura saga katallai nganni ke kullunga tanda nganni nan tanga sagandi ni anga khalisun kitana anta kamana hotu ga bakidi mare mo anke nyimira du meri akende akebe gallinga ngani adebere bire mo be gallinga na adebere dewi be gallinga na adebere qadallahu dalla anga godono ti tanu kubino antanu kubino anga godono tiya harna take wutuna khairi katando na musu angarni kori kende berni kotay mam to biranta ko ken gonde o kota kay kalle ke warna kalle mele ke agana siganga anga tonu nanti kebe geni hebe mare muslima ko ranama ona dangado daga men kutenga har sa yare ke diga men yani ati to anu ngako no gadi nanti tunkanyu ko yego nyinonga nanti Khalid bin Safwan ati kota yego ti Yusuf bin Umar adi kapalle ma wakati Samia kati Hisham bin Abdul Malik ya Hisamu Abdul Malik remegani iga kinye birambe na to imanka hundi aywa kenni igan kawa menyi ni dingira kebe aro jama gabere no ngani golli nyangano beno wada battenga ado solo tuntu beno gara battenga iga yanka dingira kebe ira tilli sembambano ira tilli sumbamba aywa ho an kawata hunu tawo dingira be ho ri tawo dingira non daga kempalle no koy wanu ngani tappi mona kinto ko gona nanonga tappi mona kinto ko nanonga aywa ida gati ken tapki mona kinto ku karanga iga haindi iya rendo aya kon daga gemu kengene Hisham bin Abdul Malik ya atida ya hunga gemu ita dangane aga al halake bidi aga tawunu kibi suruku binu ga karanga ita dangane iti tungkanyugo ati Allah neman timmandan kamma Allah neman gabe nyangan nangani mu'minu min manke ati ta dangani ikir ken kona dangani ita dangani iti nodon kullahu yogo imaga digan kanne ni gamulana kona da ikir ken ko iti bawri immanko masalangunya ni kubinu gadangan ken kane ata graba sugilli nan tawo kemnya ni segenya lorine ati aka graba sugilli nan tawo ati dangani ti sofana remme kebe gamma konna terinka ati ta dangani amirul mu'minin atanna to tunganyu undangan kenkane tunganyu undangan kenkane
kuntun kanyuguri tun kanyugo yugoni bi am bay taxu dingira ke be gani taxu dingira iga masala ngam ndi kutay ati taxalle mu kudangani teski dumna serengeri ba iki hay ala hala kebedi akaba ngake al hala medi ay alla gar kenne ma khorebe nyangi kira nabur khorengi ma asrongi ma yuwa jamanu marana eske ina serengeri ba kun ini tantan war meski kun na serengeri ba serbe ga kemmo eske alla gar kebe nyangi kida yuwa seretu ba alla gar kemme kina kamanga ba imme ga kamantu ati go ni taxunu jama kidi hon karanga akamanne allan kannana yi tonguntiani anta kanna jagindi digame tongun kamma ati tunganyugo gondanga ati tunganyugo ati gallanga na dunginda kuma ngara tirninde ke sankre osuko mantenya kamma yo jabi do yinke maka antirninde ke gallanga na dunginda nako tunganyugo ntaranga na ti jabi do be gamma akko onambo ati go ke ti tunganyugo ke dangane ati eske anga ba place kebe ani mesay kenne ma khore be Allah gar nyanganda Allah ni tunganyang kawa kufene yo me eske tanka tuwa hungri ba andi ngiri ubi anka tuwa hungri ba nan tanga ho ken manka ho do kenne ma khore be hay nan ti ho ani aga dumene eske anga kentu ba manta kentu ati tunganyugo ke tarangani ati ho heti aga dumene ati go kiti atani mertunanti ho heti aga dumene ati yo ati tunkanyugo anduga men jabi mbayge ati kammo ati anke nyimme da ko sasa kundu an chonte ne nanti kenta dumene yo meni ka barenci anke ngakka wana ken nema khori kunduwa kebe antar ni dalla ngar ni buguno angar ni buguno antar ni dalla wa ken nema khore be ka hay kundu Allah alkhaman chan kota aga aho na nyai a garanti na nyai bawri anyalli ni trindi anga mere kebe no gondi ado ho gam maka anyalli ni trindi ke soko mantenga mini ka bani nanga kawana kenga ati kembre nga wurura na minne o wurunu kati minne murura ngara kati minne yo ati khatunga nyugo gelli wakati be angana nya immanka ko ken gondi kebe murunte ngamma golli alla danga nyammo osire nalla bitu kati kalle ngari nanga ati kha ona diga men to kullu alla gana illi sere kara minga iller ni katam ille nga kere ati go keri kati tunga nyugo ke ara holla khen konko atara holla khen kongo atagaro ida bismillah adini igon tunga nyugo ko ne kebe ge kangon do honge atara tunga nyugo ko ne ke ada bugi mengana wara hon karan ni mo gon cirondi ado soronga daga ari mo gon cirondi soroku benu gamiyuma agami hari jatede ati gamulla nan daga itanu bogo meri do men ngani daga yala itanga bawdi ko kidiga men da so hasir ngani ara dudo soron nyoronde ati brambe parce que akamana kidiga men ko hishamu ki adanga ati hisamu bin maliki ger kendiga men mugo aya ganjunu nyanka ya ganjunu nyanka ma sinkenga sehni ya ganjunu nyanka ma sinkenga sehni kempalle aga gani alhala kebedi aganya ngana aywa du ragana dalilu raga mo kebedi anya sababu ada hubugu kenna agana dubu kenna atoyi ifale ken wonan ta har bakka sella ngaga ngaba aywa golli ngana ko benu do sero tinto benu gani amaga irikati Khalid ibn Safwana itada ngani ta kenya hay kagir kenya ko nyimman kenna ara ko digamu ko dunya sababu akeni lulunge dudda monta hosu de berni tara su ko mantengara kempalle lozatu zaman ati surakanu danga ati manka ko ke babu ke gebe nyani ati babu ke gebe nyani
aywa lantari ni taswa sigre ke baninga foki wakati lati nyamuta kalle maka yoka Allah kana wido sa to di mogari masala akotundi tatanay agara kenko soroku benu ganonga kiti kitano ko tuwano ko esu ko mantenti surakano danga ite tunganyugo tungu ke yagare ni kaba konta nyagare nyai onti tina mentano khawku kono ma mengere ila yagare aga kundu wora ke wakati di o ma mengere o ma mehamo yo komu wucellato uronlo ati basintedi agara wadagana soroku sudaga kempalle surakani me ahallagre katiya golli nyangano benu ganonga nanti ndaga wa ndaga ma nyon kompe ado igandum mogonge mulde komi invité no ngano keta soro benu ga khirina linya nga illi nya inyige wa indangiro nyakan kutena mare muslima okrendama sere suganunga isudu mo ko surundui na nyaga ke dira na hinu gebe igandum do min hono aywa hige ida igandu nyiga igandu ko benu gani igandu mona kentonga suganu benu khorat tu intengene ti suge ngasringa ni daga manyin chugununga itrenge kati sugununga mawuronga khasono uronga robrambe ida sondolo nun kumu ado monyonu kempalle hallanda non da ya gare mutu nandaga mo gonchirondi aywa amakinye kitaba ko mengere ko mabata makinye na maganyito hotanare bawra gala hala kedi be bare de kemo se maganyito hoy ida mo gonchirondi na ay munga mundi na nyama nyonge mundi mo gonunga kempalle daga chunchi manyin kompendi ngaraga chunchi manyin kompendi ewa ira nole kungani manyin nyira mununga kempalle daga mun kona dangani komo harabanga daga mu benu kono manyon dangani aywa ikunde aro kompendi bo kempalle surakani ro kamma kompen nondi aga dagi mo gonchironde aga kamma kompen nondi agiri ngari anyali sire ati ke khibara kundu be haga dangi ni ger soro nyameri ina saha na ro saha ne hono ndi kempalle ira manya gondanginde ille ngakere akenyi mega giri nan daga tabu ifote inkamma isemen kamma radde ben choro ko ronkre nanti na letra go saha ina letra ke warakati habay nanti da tumbare go khobo tumbare kibe aharam perenyani tuwahunga maga wajukunga maga ida madalla me kamade kay gara tu cheke belira tu nanti sere jukunte nyani tuwana nyani yo ya khallangir kibe ngir sasa iya mulla ina ramu gonchirondi ina warakati habay iya kan kubenu ganunga kengeni dawlu makani dingira mukure adi gida nyare nuzhatu zaman kengeni wakati mpangkaran ketira aywa ina ana ya gare ke koya idana metu aywa arakel letra sana kini serei kumino ga daga nati letra chunchanu post kumino ga letra no postene indagate yoga awagati nga letra no ku ida wakhaso timmante nya na nyi makinya kenno godi akendi gida nyaare ke wa manya ko nga khante tunanti igida nyaare ke khante tunanti igida nyogoni ewa letra gumundo letra ndaga ida letra kini habenga letra ngiri aya ringi letra nga jopante ni bismillah ewa abuguti diga munga ara diga mu monko ara diga mu kubinu gan wana ara diga mu ko khara kempalla gari khara agar diga mu ko khara agar letra chana saga ndikati iremike aywa bismillah dangem palle ati ki letra wagilli am babayi Umar Nu'man tungani bongini kake wakati kunduwa ajigide kutunte nyani ahammente nyani na sababunya ire mumpili sanku yenga atire mumpili sanku au cendalla
sune maga imadungena seresu to akullo khibari khiri ati bawri aken daga impallene agado surakana ta ken daga impalle do ke bangena aywa hiju ngaga tilli kinye aywa ko tayi ire nyigo afone yigo kiri katti aken dawul makania nanti amulla indaga hiji aywa itaranga ana dugu anan trinke waga hiju kana de berana yi wara yo kha adaga jankado huno kire kisu isura ho to khalisun bi yusaraga dome bo yigere khanta ka dege ngeri irutu inne sanka kama ya ga ni daga kenne parce que comme yigere daga diga lenko yo imadu na khibarin chanki itina wara hiji ganka ngana gir hiju ngabirambe aywa yo nari aywa to kin ngala hala di hiju gam kulli imi itritri ndene beri imitu ima khibare kiti bo inta ko ci garga al naqswa ima al hala sukitidi aywa asra mumma imadu na khibare ki way mo yugudi iwa murunuti hakle yo kenchuno ngam baba kama suno kibe laganta seberna kama bimana khomadin chukula buru mpakle ngadiya mari muslima ko redama lakin yake no khwa kongonda tunkani wo khore sahara yaru raga aya ke dunya zad e sahara zad aya ke sahara zad ati ko ne dunya zad dan ati ko ne ati kongonda ta taraka ona hayketa ona masalan ngin cigindere yalla lagana khanu illi sere gana kare kumbene ona masalan ngin kuttenti mande aywa uroro ille kare mari muslima ko rendama ona masalan ngin cigindere alla gana khanu ko tatana mogere men masalan ngonda kuttende assalamu alaikum wa rahmatullah mar muslima ko rendama ujuna wurando rubane xisanga wala wara dingira kebe uti surakanu da letran kara abenda taxulle binanti agira ñagaruku agira ñagarendo axoxone ay hono kuruku ikhbarun cankunte ñani intati ga karabe wa murumuti suture me sunonte ñani siri xa maxa xibare ke woy bawri kene yaguñay ida maxa daga ñan lebonga idangani aywa surakanu ak xibare ka gari mugo asuno siringani aywa kempalle ayaqe ke kengina xonenga me ganta me xalay nanti aga hungiro menaga yagare keri ari warjaga kita surakanu danga aywa maga sarni tille nyagari masare tille nyagari kelle nyagari hanya dakabana lemme nyai kemballe kota surakanu ga ada sare kota kebe surakanu ganyiro na kama aywa adini yagare ki ihaba gani agada hirigi khabane makibe kinai akinno hudu kire kena bane be kino ho so ho kino surakani ganya kabuta gere kallen cedi ewa adni are kere kenjorudi are kere kenjongi liminan dumbe ke khannenga agar jongi liminan dumbe ke khannenga surakanu garu agara kamma bawra nyagaliti lemme ke sariyenga agaru aya genga hoyki aga limine ke khannenga agar kengere limine ki khannenga bane akabako ati yagare kidangani ati wida sare nyamugu khobira sare ngoni dairi nalli bawri inyaali sri yu khaida hoy go ngedi sasa kundu kebe halimine ki khannenga rilasama atadi kikita kammo me kendi ni aga yagare ke xilli ati yagare kidangani nanti tumbare ay nanti yagare ke ko agar kenko yagad digame ken digame magemu sura dawlu make ato nuzhatu zamane atada ngani ati kam mo na kengi ke xelli ke to kundwa akenta to nanti ay mankenya ni ke ay mankanya gare ni ke bawli ke ni kagu ngare ni ken ni kagu ni go nyi ke ni kagu ngare ni agana ye xelli an xawi xelli ti kagu ngare to ni yo xanta xawi xelli ko tumbarun kutunga xelli to ko kebedi ko tumbarun killinga xilli to kebedi ikina ay manka garenye kuma kengeni ke manka yugo ngobe ikirana ay manka garenye kempalle yagare ki atada ngana ati ke hoy kundi ni mini ati yagare ke daga kebe halimini ke tarake kitakamo yagare ke tada ngani ati ke ike habanda ke kimia habanda ke kimia ikeni umarun no umanu remenya niki
heni gona no ngana anta to ko mu khiri ikeni Umar Nu'man remmenye atada antanti kammo agar kenko igom peten cukara kamma atantanki Umar Nu'man remmenye atiyobo ati mini kanci anke ngeni tumbara ngiri yare ke bugutu tikame ke sumo gonga ibi hunu kireke daga hije ga grit no ngana daga tiara na betul muqaddas khabanginga aywa ina daga misri ke ga no khungiri yo ni to no ngani idagante ke hunu kireke jangire ara daga me ke sumo gonko ma wakati ke be ko khase ke garni miraga nali gaga commerce ke ga garni gaga kinga ado ma ken ka garni yere agar kenko igom petenchu karakamma antawati ga hibe de berni ataw kembale wuce ga kara aka commencer idu kitana wa honne ati khoni Allah ga nyampano ma ko Allah ga nyampano ma ya gaden timene kanya atada ngani atin khone nyananga nkiani angida surakano ya gaden tantimini atin kiani angida surakano ati tumu ora golle de be karta khawa de berni yo Allah di rahmano ngidan genjuma wutu ke hanne maka yo arakutu nyani kibe ngarakuti aga nyet sama wuso atikenya nyana yo atika baba do magana ke kibaren tunanti interlemmen kita ni meni konida ati vraiment keni gulleni yo khati saro de khibare nga woy ni sasa o ga hibe de berni ake nkandu wure tagana kengeni surakanu khandu wure tagana nga ati sasa kundu ngiranke nyogombono sereyandi ngiranke nyogombono yo ka purke hi kena to suturandi bawri allo e paleke no hondi gellanna yina lawra sasa amba ken ka sellanga nkandu wure tagana ke agano ma paleke no ngadi idan ngiranke nyogo ke aborti ngiranke nyogo ke mborti sasa sereyandi yogonta ngiranke na aywa lemme ke ngoni kite yogonya no ngoni kennore menni yo ka purke na hige suturi nkandu wure nana wure kebegi wure mpai o ampai yegni kenyi omsangana yeg kenga aywa sorokuna atuketa nanti peut-être khomi allo imma après ngirangara kegara ngutu o hi kenyala kununyi comme ça kurangani sutura laga de berna no gonde yo yagarenti tidungi yo kempalle yagare kita dangani tuna lemme ke torana koy sasa nkena ngelle menyen donc nyani akhnu nyenoy mais ona lemme ke torana koy sasa ati lemme ke ona lemme ke tora sultan ke ni megri diga mego ko ni sasa nanti ara kuto nyani kebe gana ara kuto kenga nyana izan ona tora tabana tan nanti ara kuto nya ay kibe gara kuto kenya ira lenga harga tora nanti ara kuto nya kempalle ida haren ray go ke akan dum le tagana ke kengeri ikhbar mo go explica da kendunge ada ya ke yegi abu ya ke yegi yo kempalle ahunu kireke ikun igo ke kendo igo bane ke bege nyagara sagara nyega man kollendi nyega me jokora nga simbike nyega setan yo ngoriti kada na de boren bangenga wa itin daga dom ci wada gana ngani igo ke ci waje ketu ni wada gana da batte igo nda seti honkobo yo ha kunche tano ilele honne yo kellele no ko kebi ke khibare kundunya aywa letarangiri habe ke khadi nani lerni kati surakano nanti agada yokunu kubenu mo gonchirondi nanti wallari ni sadu yokuku garini aywa ida khibare go kitana ngiri romu bangike yagara kebe komego ke hagara keri aywa umanu geni agara gollu brenya aywa ama mahagati haben nangani nanti ina tumbaru go prepare na tuano murini kharangundi nyigere hera ngo kutu umanu di iremunga aywa kenya garan kase aya hagado tumbarunga benna lisasa ibangiki ikumbangiki me umanu tetu hera daga yima ara letram kono warakatiya nanti ira soro gon kitai ga geliti romo bangiki
garin kasani aro ya aro gonuri ya garu ku tumbaru nyani itu into nyani siri tuwa hungi maka yo iri empalle adi mogonun ko iga ala hala bedi ira khanu nanti yo khobono bawru tumbaru ku gemun to yin khanika yo sakati tuwa hungi maka wa igedi amuru maka nanti yo khobono amadunye atiti intaga gene kundu yo kebe ga maka agara alga tuinanti yo kebe ga maka nangiri dimaska bangeke ay arem me kagari surakano hagari kubinu prepare nanti yo ritini ti kunyo kunu komo ku yo kisuga ken nondi kunyaro komo kullana katani kempalle kalisi kundu durampe nanti iga khomoniya kadimas kayo kunga ina Kenya mulla et puis soro kubinu ga gani kawanchantiya iga wakati kebedi yagarin karai igar to akun kitan gobe yo ati yagare kero kulli bo agena gada konida nanti ira tumbare be khobo ira yegi wa to akun amaga ana ken tumbare warado yokunu ku battenga inari iganari birambe wa ina aken yagaro ke khase kero suro to anu kubinu ga giri urumu bangeke kendo surakanu tumbare ke ini watu anu kirito anu nari jagandende berido menaga wa gella ganani tuwa kunga serebe maka komsa ari empalle gelli hingana duguta ina are meke wara ina yakeke wara katti ina yakken rakati wa ina Kenya mulla surakanu gari kelle trake khara anya gali siri tike khibare ke kempallara mo onko gura nya gali kedangani keta kebe gana yakke khasiki aywa tibabara ke diga mi kunduko anken timeni eska lingan dando tuano kundaga sigime ureba ina ga jagaba ina examen passa kadu menaka ati agimuntengiya alla gana khanu isre gana kinyewi tatfinna jarande berni aywa kempalle ati igo kidangani aga yiri igo kibe isasa kundu nanti kenna aka palle mago ana kehini seton kutunga ina daga dome aywa hoye kebe agani amaha agara kine kengeni hirge lemmake aywa ada cheni yogo deberi kebe garno kannenga aywa naro kangen poen nogondi nanti khomi agana daga na kenkini ihabake aywa ari mo gonchirondi aywa arletra go saha na kini tumbareke ikhandum re taxana kebe agira ngar ke ga yai sasa kundo aywa seton ni mo gonchiro ni degante hunu kireke agira kungeri keta ideganto ko ati igo hasekera ngano kebe gira sakama nyege man kollendi nanti kukunti toko iwada ngaro kumbatte igo haseketa ngani ati gelli uganyi dimaskan kima dum nan toko ko nan bane wara ukinye hallere nke bana nke nan bane wara kambo nan daga anta srebe no to harbani izan oso ha daga na domi ngani ewa daga meke geme siringani atan nuari ado baraje yo idu mo gonchirondi kempalle isu jambande ewa igo kingi ngere herebe gobo igo sikige nya herebe gobo hunu kirigo ke nan tanasete ati huru preke nan ceta kamma hunu preke ta dangani ati tiki kengani dingiran korenga ati isu nan cetu igo sikete ayi ta Kenya ceta kamma ke waterne da batte atara ngana ati ayamma kende beri tan cetu ati ti ayi au sekundu ati bokinga he ikigana honne setu ikena yanka igo sikena honne setu yo wasakati kembere ngata Kenya galinganda ora wakende berni mare mu ijambandi ewa surakanu khandu maranda khannu reta ganake ay adi juin agantano kebe gano ngani Kenya hagari yakandi Kenya kita Kenya hagara ke sete kunduga imman ka hungutu suwa daga na dome hunu kuruku hillu sura meni sete bane no gondi jama bane di ne intame khalai